मु सुंदरगढ़ खेल जगत रे ओडिशार ना रखिछि। नवीन सरकार रेकर्ड समय रे विश्वर सबुठु बड़ स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम निर्माण कले। सेइथिपाई तो मो माटी रे आयोजित होई परिला हॉकी विश्वकप। ओडिशा हैला विश्व प्रसिद्ध। सेहीपरि बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम 16टी ब्लॉक रे हॉकी ट्रेनिंग सेंटर बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम एमिति केते कौन खेलाड़ी को करिछि अग्रणी। मो लोकों को पाई राउरकेला रे एवं राजमुंडारू दरी केलो पर्यंत दुईटी हाई लेवल ब्रिज तैयारी करा जाइछि। ଏହା ଛଡ଼ା ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍, ମୋଟର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗମନାଗମନକୁ ସହଜ କରିଛି। ବୀରମିତ୍ରପୁର ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତି ଘରକୁ କରିଛି ଆଲୋକିତ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମିଲେଟ୍ ଗାଡ଼ି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ରୋଜଗାର। ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ITI କଲେଜ, ସରକାରୀ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, ଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ।